Tayo na tumira, wala. Nakuha tayo na ulit. Nakuha na yung Jerry. Laban to. Fight the shot! Kahit na, ito pa! Mabilis ka laban mo. Turn the shoot! AJ! 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 Tumira! Wala! Nakuha ni AJ. AJ! Turn the shoot! Tumira! Wala! Nakuha yung Titan. Titan? Turn the shoot! Waller Jordan! Nakuha ni AJ. Salaksak, Jay! AJ! Turn the shoot! Matake! Dumira! Kote para kay AJ! Turn the shoot! Oo, babang. AJ! Nakuha yung Titan. Turn the shoot! Nakuha ni AJ. AJ! AJ! Matake! Dumira! Wala! Nakuha ni Titan. Titan! Turn the shoot! Air Jordan! Ang tawag ng tol natin dito medyo hindi naman ito. Ian! Turn Lapit, Jay! Lapit! Hot shot! Ako na AJ, lapas. AJ. Turn the shoot! AJ, nakuha ni Titan Air Jordan. Titan Jordan. Tumira, wala. Nakuha ni Titan Jordan. Nabayagan. Tinayuan. Shout out to Ason. Yung Demeter, ay dos wala. Best of Agad. Sino? Jay. Makapal yan ah. Jay. Five to shoot! Aras na, Jay! To shoot! Tayo numera! Kote para kita. All one, all one. To shoot! AJ. Patake! Kote para kay AJ. 2-1. Pwede naman top. Hanggang ilan yan? To shoot! 16. Patornamento ni Sir Paul Molina. Pinasot pa ni Sir Jordan. Aso, karo mo rin. Kasi glawin mo ano ka tubig. Tumera, wala na ko ni AJ. Ayan na si Leonard Dino. Head shot. Tumera. Head shot. Five shot. Wala na ko ni AJ. Head shot. Wala na ko Titan Jordan. Titan Jordan ba out nakuha out of box. Ayan na si Grable. And shot wala out of box. Ang kalaban ni Kian. Ano to pa-tournament ni Sir Paul Molina? Ten shot. Five shot wala. Christian eh. Ayaw umatol na. Sa akin eh. Chan di ayos, Chan. Ten shot. Tumira, wala na unigil pa. Wala na Titan Jordan. Titan Jordan. Ten shot. Oh, wala na AJ. Ten shot. Tumira, wala na Titan Jordan. Drive ka kasi. Score natin. Sasayang eh. Score mo. Titan Jordan. Five shot. Tumira, kade para kay Titan Jordan. All two. Ang score natin po yan. Ten shot, kade para kay
AJ. 3-2. Hey, ano score? Ah, tukod agad ah. Ito ang ating score. Naman isa si AJ. 10 shoot. All 3. Abang Mikey. 10 shoot. Wow, nakuha na yung Titan. 10 shoot. Ten shoot. Out of one. Time out. AJ! Titan. Jay! AJ! Sira na sapatos ng kalaban mo. Bigay mo kay AJ to. Sira na yung sapatos. Boy, oh. Ayaw chocolate. Ako na lang kakain. Ayaw eh. Shoutout kay Batang Mama. Shoutout kay Jiren. Bola, tayo pa-review. Kayo na bola. Wala, hindi pustahan to pa tournament to ni Sir Paul. AJ. 10 shot. Wala. Nakuha na AJ pa rin. AJ pa rin. Out of bounds. Titan Jordan. 10 shot. Iwan ka. Kaso wala. Nakuha na AJ. AJ. 10 shot. Oh, iwan ka Titan Jordan. Foul. Titan Jordan. Hanggang ilang foul? AJ. 10 shot. Iwan ka Titan. Kata para kay AJ. 4-3. 10 shot. Wow. 5. Kata para kay Titan. All 4. 10 shot. Tuwera. Wala. Nakakuha na AJ pa rin. Tuwera. Kata para AJ. Face off. 5-4. Nakagaw ni AJ. 10 shot. Drive. 5 shot. Layo, boy. Wala, nakuha ni Titan Jordan. Titan Jordan. Kick. Wow. Ay, paa. Bakit ba, Bon, nangingilam ka? Gusto ko yung caption eh. AJ! AJ, tumira! 6-4. AJ ulit! AJ! AJ! AJ, Init ng ulo. Ito shoot! AJ, tumira! Wala! Nakuha ni AJ lang tumira! Busok! Wala! AJ ulit tumira! Busok! 7-4. Oh, di tumukod ka sa ginawa mong kalokohan. Titan! Titan? Oh, di ba? Time out siya. Ano natin? Asuhin kita dyan eh, comment. Asuy mo, asuy mo. Asuhin talaga yan. Tanong mo, paano umasa si Boss Jay? AJ! Bao! Isang foul na! Si Shout out kay Sir. Ang baho. Paling ang katawan. Isa. Pwede na ako. Ingat, ingat. Wala, ayun niya ba? That's yun! Tumira pala, AJ. Sarap sa kanya. Isa ka na, AJ. All one kayo sa foul. Catch shot. Perra ka de para ka ano. 7-5. Catch shot. Tumira ka de para ka, AJ. 8-5. Catch shot. Ano dyan tumira? Wala na ko na, AJ. AJ, catch shot.
Wala ka na shot lock. Five shot! Wala! Sir, siraanin sa pangit. Sir, yung malaki. Siraanin sa Shot out kay Tinang Ole. Oo nga, no. Paras naman dyan. Hawakan mo nga to. Kapap lang ako saglit. Wait lang. Pasalugan. Ayan na, si E. Nagsasalita na. Jay! Paano nilalaro? Naglalaro na? Nilalaro pa? Tata Jordan. Tabera! Wala naman AJ. AJ. Foul. Out of bounds? O out of bounds? Shot out. Loko-loko, hindi pwede. AJ. Third shot, Tabera. Wow! What a shot from AJ. May das ba yan? Tabera, doon. Buhay, wala na ko ni AJ. AJ. Third shot. Sebo. Jay, may laban pa mamaya, wag mong pagurin. Tatagon. Third shot, Titan Jordan. Ay! Titan Jordan ulit. Wala na ko ni AJ. Out of bounds. AJ, batake. Kate para kay AJ. Shout out kay Andre Iti. Multo. Pero yung mo 750 labasan nila sa school ah. Kate para. 750. 752 nasa bahay na. Tumera. Wala. Titan Jordan. Good. Daya Bear. 10 shot. Utatama ni AJ. Manahimik ka nga. Huwag mo ginagalit si Carvin. Kade para Titan. Huwag ka na magpalapit, Jay. 10 shot. Iwa ka. Pangek. Titan Jordan. 10 shot. Utake. Kade para Titan. Habol ka na agad. natin. Sino na ba? AJ ng dalawa. Kahit AJ pa rin. 10 shot. Yan ka. 5 shot. Hindi pa kasi po. Kate para kay AJ. Score. Time Time out. Pagod na si Russell. Wala ka ng time out. 11-8. Subjects! Shot out kay Sarah. Sali ka sa liga ni Sir Paul. Marami siyang paano. AJ Pakwan. versus Kia. Chocolate. Ubusan. Panalo sa panalo. Kia. Grable. Mamaya pa. At AD. What's yun? Hindi. Titan Jordan. Shoot. Tumera. Wala na ako ni AJ. 10 shot. Gode para kay AJ. 12-8. Shot at kay para. 10 shot. Wow! Butata ka ni AJ. Tumera. Gode para kay Titan. 12-9. 10 shot! Tumera, wala na ako ni Titan Jordan. 10 shot! Kada para kay Titan. 12-10 na, Jay. Dalawa na lang. 10 shot! Tumera, kada para kay AJ. Sana lang, Jay. Warning ka na. 10 shot! 16. 13 na siya. 5
Not counted. No foul counted. All ang foul natin. All two. Third shot. All two? Third shot. Wala na ko ni AJ. Ano yung score? AJ. Third shot. One ay sila para kay AJ Lamas Kampal. Warning 10. Kamera kate para kay Jordan. Third shot. Drive. Punch shot. Warning at 11 na score natin. 40. Not-counted. Iba nilalabas. Nilalaro mo pa kasi. Lalaro ka ni. Palit. Sa kabila. Wala. Ang electric mo, dito pa lang ha. Dapat ilalabas ko. AJ. That shot. Tara, wala na ko ni Titan Jordan. That shot. Titan Jordan. Punch shot. Bumaga ka. Kaso wala na ko ni AJ. Third shot. Tara, last na ang score. Panis ka, SR. Plus na. RS pala. Plus 11. Wag na, Jay! Punch shot. Foul, AJ. Not counted. S. Tatlo ka na, AJ. Dalawa si Kaitan. Shoutout kay Multong Negro. Tumera, wala na kuha ni AJ. AJ. Third shoot, Tumera. Wala. Okay, si Andre. Wala din sabi ah. Titan Jordan, third shot. Tumera, wala na kuha ni AJ. Third shot. Ayan, sana. Ba yan? Time out ka, Jay. May time out ka pa. Set ko na. Score natin last. Kamera, wala. Ato pa. Ano yung score? Ha? AJ. That shot. That shot. Kanina bola? Nilalaro mo pa kasi. Ay, out of bounds. Titan. That shot. Bit ang putik. Wala. Nakuha ni AJ. Tumera. Wala ka ng time, ha? Plus 11. Score natin. Shoutout sa'yo, Jay. Last 11. Ako na umubos ng beng-beng mo. Siya kay Multong Negro. Bakit sumuko? Lahat ng ka-teammate ko. Nagsuko. Hina pa. Dead shot! Kamera ka na para kita na Jordan. Patay doon. AJ, ang taon ng Eddie. Ano ba right? Ay, not-counted kasi hindi nalabas. Shoutout kay Kuya Alex. AJ, wala na huli. Titan. Napatagal pa. Kate ba right? Ayan, score! Score natin! Score natin last 30! Apat ka na, Titan Jordan! Kara, wala na kawali Titan Jordan. Dead shot! Titan Jordan. Pahabulin mo! Wala na kawali AJ Barret. Pinapahabol pa. AJ Barret. Dead shot! Wala na kawali! Titan. Tara! Last warning score natin! Nakahabol na. Last warning na.
Nakuha. Bang. Set. Set. Next game. AD versus Next naman, next. Bye. Toskoy. Shot kay JM. Buto. Bumili ka